Maayong buntag mga igsoon, atong kuhaon atong mga Biblia o gablihi kini sa Jonas verse 3 to verse 3 ay kapilo 10 3 to 10. Jonas 3 Gs. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang kinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahatag kanila ang makilisang mga silot. Jonas 4:1 hantod sa Dios. Wala malipay niini si Jonas ug nasuko siya. Busa nangutana siya sa Ginoo, dili ba giingnan ko nga ikaw wala pa ako muanhi nga mao gayud kini? Ang imong buhaton mao gani nga mikagyo unta ako ngadto sa Tarsis. Naghibalo ako nga ikaw ang Dios nga maluluyon, mapaulibon kanunay ug andam sa pag-usab niining laraw. Ug atong ablihan atong Biblia sa Mateo 24 versikulo 36 to 37. Apan walay tawo nga nasayod kanus-a moabot kadtong adlaw ug takna, bisan ang anghel sa langit ug bisan gani ang anak, kundi ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tawo may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ug atong ablihan atong Biblia sa Ibinadayag 22:12. Si Jesus mingon, mubalik ako sa dili pa madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa mga tagsa-tagsa sumala sa ilang binuhatan. Amen. Okay, maayong buntag mga igsoon. Okay, so smiley sa imong tapad. Ina nga Jesus loves you so much. Okay, kung madani niyo hug, ihag imong tupad. Lalaki sa lalaki lang ha. Okay, babae sa babae. Okay, so we will connect each other as one body of Christ. Amen ba tana mga igsoon? We need connection sa matag usa. No, kay we are in kuan man believing the one and only living God, and that is Jesus Christ. So let's us pray. Hallelujah. Atong andamon ang atong kasing-kasing, atong hunahuna, atong sination ang grasya, ang gugma, ang kaluoy sa atong buhi nga Dios. Let us pray. Our Heavenly Father, our gracious, our loving, our generous Father in heaven, in the name of Jesus, Holy Spirit, we thank you for this wonderful morning, God. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice in your presence today, God. Lord, I pray every heart, every thoughts, every actions, Lord, nga among pagabuhaton karon, Lord, mahimong humot kaayo nga halad diha sa imong presensya, O God. Lord, I pray every heart nga niya karon, Lord, andam matamnan sa imuhang pagtudlo, matamnan sa imuhang pagbadlong, matamnan sa imuhang paggiya. Lord, let it be nga ngamong kasing-kasing Ginoo, mahimong tabunok nga yuta, mahimong healthy nga yuta, Ginoo. Nga kani nga mga pulong, Lord, nga among ma-receive karon, Lord. No amount of troubles, no amount of unbelief, no amount of fear, no amount of selfishness, no amount of greediness
nga makapabuwag kung unsay among nakatunan karong adlaw, God. Let it be, Lord. Holy Spirit, we declare wisdom upon wisdom. Holy Spirit, we declare overflowing wisdom, knowledge, Lord Jesus, and understanding of your word. Lord Jesus, you are the center of this church. Everything revolves in you, Jesus. Lord, walay amo. Nianhi meron kabuntagon, Ginoo, because of you. Dili sa among emotions, dili kung unsa mi. Lord, because of you, Jesus. Let it be, Lord, ablihi ang among igdulungog. Ablihi ang among kasing-kasing. Let our spirit join in your Holy Spirit. Lord, we receive it, we believe it, and we acknowledge, that we are nothing. Lord, we declare today a humble heart and a gentle spirit, Lord. Lord, salamat sa imong pagtudlo. Salamat sa imong pagbadlong. Salamat sa imong paggiya namo, Lord. Your word is active. Your word is alive. And every person, and every heart, and every soul nga niya karon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, makapanglingkod na ta mga igsoon. Okay, kinsa may andam na sa atong pulong ma-receive karon. Okay, di ko convince. Are you ready? Dili na mo tubag. Born ready lagi. Are you ready? Okay, ato gyud nang i-acknowledge, no? Ato gyud nang i-declare nga ang mga anak sa Ginoo andam kanunay. Amen? Okay, so I hope nga mahimo jud tang andam. So nakalingkod na ang tanan. Okay, plaster na ta. So we will have our journey first. So this video, kadahuon na to balik kay basig kanang kinahanglan nato balik-balikon. Ang pulong sa Ginoo mga igsuon, iya og revelation. Amen bata? No, lain-lain tag revelation. But this morning, I believe nga iya sa taog acceptance ani nga video. I hope mga igsuon nga we are ready by heart. Okay? So dili ra gid ta manghilak, mga abra daw ta, dili joke. Okay, so this morning atong paminawon ang video while we pray. No, atong yung hinuklugan sad ni siya nga video kay it really helps. Okay, so tanan, eyes on the screen. Time is the one thing God gives everyone, but almost everyone wastes, and you don't know how much you have left. Redeeming the time because the days are evil, redeem it, buy it back, guard it like treasure. Evil doesn't always look like a demon standing at your door. Sometimes it looks like another 5 minutes on your phone, one more episode, one more lazy morning. The days are evil doesn't just mean danger outside. It means everything around you is designed to make you waste your life. She said she would pray for 10 minutes, but the notification came. One reply became 10 minutes. 10 minutes became an hour. And prayer never happened. She didn't fall because she was weak. She fell because she didn't redeem her time. Most people pray when they are in trouble and forget Him when they are comfortable. And then you wonder why your spiritual fire is dying. God told him to start the assignment. He kept saying, I'm not ready. 5 years later, he's still not ready. And the season he prayed for is gone. Some don't waste time with screens. They waste it with sleep. Some spend a whole life trying to keep everyone happy, trying to be everywhere, trying to fit in.
until they realize they honored everyone except God. Some spend years in relationships God never approved, years trying to fix what God didn't send. And when the heartbreak finally comes, they cry over the time that can never return. Satan doesn't need to make you sinful. He only needs to make you busy. Because a distracted Christian is already a defeated Christian. Can you feel it? This life is moving fast. You can recover money. You can rebuild friendships. You can regain strength. But you can never get time back. Every second that leaves you leaves forever. Put your phone across the room when you pray. Wake up and speak to God before you speak to the world. Delete what steals your fire. Your destiny depends on your daily decisions. Don't waste another year. Don't waste another month. Don't waste another night. The days are evil, but your time can be holy. Kumusta? Okay, I hope mga igsoon that is a awakening. Amen ba ta? How we redeem our time. Just imagine, ang tanan nakadawat og 24 ka oras. Ang question is, are we steward ana nga oras? Amen ba ta? Steward ba ta? Okay. Maglisod pagtubag ang uban. Okay, are we steward? Nahimo ba tang mayong pinayalan even sa time nga gihatag sa Ginoo nato, mga igsoon? No, this is a wake-up call sa atong matag-usa nato to really redeem the time. To really walk with a purpose. To really walk in God's instructions. So this morning, mga igsoon, ang title nga gihatag sa Ginoo nako ani is The Steadfast Love of God Causes Us for Repentance. Ang malig-on, no? Ang tungod sa gugma sa Ginoo. Tungod sa iyang hilabihan nga gugma. Okay. Causes repentance and aligned our heart to Jesus' character. Okay, mga igsoon, when you say steadfast, mo na firmly fixed. No, kung kita gani usahay, even sa panimalay, no? Mashikin pa man gani ang atong gugma, kay labinag na ay mga nasayop. Are you with me? Pero ang gugma sa Ginoo, fixed, dili matarog. Ang gugma sa Ginoo, mga igsoon, dili mausab, walay kausaban. Are you with me? Ang gugma sa Ginoo, mga igsoon, dako, lalom, lapad from east to west, from south to north. His love is everlasting. Nga tungod sa iyang gugma, mo'y rason nga nakabaton taog kausaban sa atong kinabuhi, mga igsoon. The love of God covers all sins. Mga igsoon, in Lamentation chapter 3 verse 22. The steadfast love of God never ceases. His mercy never come to an end. Just imagine ba? Ang Ginoo ba, ang iyang kaluoy, walay kinutuban. Are you with me? Nakabaton ba ta? Makahatag ba ta aning kaluoy nga walay kinutuban? Ma-feel ba nato ang mga tao nga in need sa iyang pulong? Nabatay kaluoy to share the good news of salvation sa mga tao nga nangawala. By the way, mga igsoon, dili ta mo ingon, ay salamat, ako yung nakitaan ang Ginoo. Sayop ka dihang dapita, mga igsoon. Jesus found you. Ikaw ang lost.
Are you with me? Ikaw ang gipangita sa Ginoo. Mo nang hangtod karon ang Ginoo nagsigig panuktok diha sa imong kasing-kasing. Nganuman mga igsuon, daghan patay kaliwat the reason nganong buhi pa ka. Naa pa kay purpose nganong naa pa ka ani nga simbahan. Nganong naa ka karon. Mga igsuon tungod na sa kaluoy sa Ginoo. In Psalms 136 verse 1, give thanks to the Lord for His good, for His steadfast love endures forever. Mga igsoon, ang steadfast, gihisgutan na sa Bible 219 times. Mga igsoon, ang gugma sa Ginoo. Just imagine ba? Before si Jesus Christ na crucified, kung inyo ning nabasa sa inyong Bible, ang John 17, that is the prayer of Jesus Christ sa iyang mga disciple. O sa mga tao, nga nituo niya mga igsoon. Jesus pray, I do not pray that you will take them out to the world, but I pray that you will keep them safe from evil one. Di ba amazing kaya ang prayer ni Jesus Christ? Mga igsuon, grabe kalapad kalalum ang gugma ni Jesus Christ. Ningon siya diri, verse 25, Father, you are holy. The world does not know you, but I know you. Those who you have given me know you that you have sent me. Mga igsuon, unsa di ay naa sa kalibutan. In 1 John 2 verse 15, do not love the world for anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Unsa di ay naa sa kalibutan, mga igsoon? Unsay naa? Number 1, the desire of the flesh. Are you with me? Ang atong pagkatawhanon, ang atong dali masuko, ang atong pagkaluuran, ang atong pagkasilusan, ang atong pagkadautan, ang atong pagkabakakon, ang atong pagkamangingilad, ang atong pagkakawatan, that is on the flesh. Are you with me? Even si David nakasala siya. Kabaw mo unsay pinakasala ni David? His greediness. Gingnan siya nganitan nga na ay taong dato. Nga, maura ganito yung gibuhi sa taong pobre, iya pag yung gipakaon sa tanan. Unsa may sulti ni David? Aw, angayan na patyo ng tawana. Mga igsoon, even the hours nga gihatag sa Ginoo, we are greedy. 24 hours sangul kaayo ta. Are you with me? Gusto na to hotdon. Gusto na to suliton. Mga igsoon, the desire or the lust of the eyes, ang atong mga mata walay satisfaction. Are you with me? God reminded us today, the world is all about the pride of life. Di ko ma-share, uy. Di man ko pastor. Di ko ma-share, uy, kay maulawan niya ko. Sila ra, ako dili ko okay na ko. I am good, Lord, as a Christian. Moanhir ako di simbahan kay nahigugmamang ko nimo. But sad to say, mga igsoon, one day in my devotional ba, gingnan ko sa Ginoo na, daghay tao ron nga nahigugman ako. Pero wala na sila'y kahadlok.
Ang uban ganina, wala na may respeto na ako. Mga igsoon, God is serious sa iyahang gi-offer nga salvation. In fact, urgent. Are you with me? Are you with me? Kay mga igsoon, in James chapter 4 verse 6, God opposed the proud, but He give grace to the humble. Mga igsoon, ang Holy Spirit that time nga nahimot ang born again Christian, ang promise ni God that He will never leave us. The promise of God that He will never forsake us. Mga igsoon, but there are times sa atong kinabuhi, we grieve the Holy Spirit. Kay bisag unsaon niyag sugo nato, like Jonah. At least si Jonah 2 times ni okay na siya. Are you with me? One time ba nag-question ko ni Lord, nganong nabalik man is Jonah diri sa among church? Why? Why on earth nga gibalik si Jonah? Unsa day kasing-kasing ni Jonah? Unsa day kasing-kasing sa taga Ninevites? Unsa day tong kasing-kasing sa mga tao nga naa sa barko nga nangihanglan og Savior kay kusog kaayo ang storm nga ilang naagian? Mga igsoon, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice in His presence. We will rejoice in His love. We will rejoice in His wisdom. We will rejoice of His knowledge. Mga igsoon, Christians need to know that the Ninevites and all the people matters to God. Kanta ta ganina, nothing else matter. Only you, Jesus. Ang pangutana, really? No matter what happened, no matter what it costs, mga igsoon, Matthew chapter 4 verse 17. From that time on Jesus began to preach, turn away from your sins, He said. The kingdom of heaven is near. Mga igsoon, tungod sa gugma sa Ginoo, ninaog siya for our repentance. Are you with me? What do you mean by repentance? Repentance is recognizing, admit the action is wrong, and see the damage and it caused. But there are times we born again Christian, kung makasala ta, murarag wala. Are you with me? Kung nakabuhi tag storya, murarag okay ra nato. Mga igsoon, this is the day. God, thank you, Jesus. Confess humbly, admit that the fault loud to God, mga igsoon. Kung naa pa kay sala diha nga nag-enjoy pa ka. Naa pa kay gikabisihan diha nga dili iya para sa langit, mga igsoon. Surrender it to God. Lord, kuha ani nga pagbati. Lord, kuha ani nga desire. Lord, kuha ani nga feelings. Kay kabaw ko nga dili ni imo. Are you with me? Say it loud to God. He is listening. Repentance is all about forsake. Make a firm choice to stop the bad behavior and turn away from it. The very reason nga nung si Jonah nasuko sa Ginoo. Kay ang mga tao naghinulsol. Nakaila si Jonah sa Ginoo nga manggiloyon.
Kaila si Jonah sa Ginoo nga puno og gugma. Mga igsoon, daghan sa atong palibot ron nga nanginahanglan compassion, nanginahanglan og mercy sa Ginoo. But the disobedience of Jonah ba, wala siya na disqualify sa iyang call. Gitagaan siya sa Ginoo og second chance because our God is a God of second chances. Kung si David nakasala because of his greediness, God restored David. Mga igsoon, kinahanglan ta atong undangon ang mga butang nga dili para sa eternity. Mga igsoon, when we repent, God will restore us. Fix what is broken. Make restriction and ask forgiveness. Ayaw nagduol diha. Kung ang imong cellphone hinungdan nga di ka ka-devotional, i-off na. Are you with me? Kung kanay mong tabawon, manay hinungdan, may pagmuundang ka. Kabaw mo nga no? There is one thing na manggani kang Paul, to be with the Lord. Are you with me? Mga igsoon, 24 hours ang gihatag sa Ginoo nato. If we confess our sins, He is faithful. Mga igsoon, kumuy kag faithful, 1 John chapter 1:9. God keep His promise to show mercy. If we confess our sin, He is faithful. Ang Ginoo, mga igsoon, matinud-anon sa iyahang mga saad. Pero sayang kayo ang iyang mga saad kung wala ka nagtuon sa iyahang pulong. Are you with me? Are you listening? Okay, mga igsoon. Unjust and will forgive our sins. Just imagine, saon ni nato pagkaon nga pulong, mga igsoon ba? Our God is just. Nga naman kayong just? Jesus died for us. Dili lang para imo. Sa tanang katawhan, sa imong pamilya, sa imong igsoon, sa imong mama, sa imong papa, sa imong silingan. He is just, He paid the price of our sins. Mga igsoon, dili enough ang forgiveness. Are you with me? Kay giunsa pa man daay ka sa Ginoo atong padayon. And purify us from all unrighteousness. The very reason nga nung dili ta ka share sa word ni God, basin until now, wala pa nimo gikinabuhi nga you are already purified by the blood of Jesus Christ. Are you with me? I know ang Holy Spirit, nagsige na siya storya nimo. I like Rizal. Okay. God removed the stain of guilt. Just imagine, mga igsoon, sa time nga nakita sa Ginoo, nga nausab ang Ninevites, the time nga nag-ampo sila, nag-fasting, nag-repent, they turned their ways, nga dili na sila mahimong ulipon sa sala, mga igsoon. The voice of the Lord, mga igsoon, align with His holiness. Our Father in heaven is holy. The Holy Spirit is holy. And Jesus is holy. Maigsoon kung naa pa kay gibuhat diha atubangan sa Ginoo, nga wala siya nalipay, nga wala siya na honor, nga wala siya na nagsaya, kung naa pa diha karon, mga igsoon, nga nag-grieve ang Holy Spirit, surrender it to God. Mo na mga strongholds, you need breakthrough, you need the Holy Spirit. You need the purification of the blood of Jesus Christ. Mga igsoon, ato ning seryosohon. The voice of the Lord align with His holiness.
The good news and the compassionate God who can change people by the power of His love. God's voice align with His love. Unsa may sulti ni Jonah sa Jonah chapter 4, verse 1 and 2. But Jonah was greatly displeased and became angry. He prayed to the Lord, "Oh Lord, was this is not what I said when I still at home? That's why I was quick to flee to Tarshish. I know that you are gracious and compassionate God, slow to anger, abounding in love." That's why girelent, giwala sa Ginoo ang distraction sa taga Ninevites. Ngano man? Ngano? Because of His abounding love. While we were sinners, Jesus died for us. Are you with me? Do you believe the finished work of Jesus Christ on that cross? Mga igsoon, no one knows about the day or hour, not even the angels of heaven, not the Son of Man, but only the Father. And it was in the days of Noah. It will be at coming. Mga igsoon, for the Son of Man. Unsa daytong sa time ni Noah. Grabe ang gugma sa Ginoo sa mga katawhan, mga igsoon. Let us ponder the love of God. The love of God is all about His love. Pinaagi sa iyang gugma, ningon siya diri mga igsoon, even in John 3:16 and Romans chapter 5 verse 8, God's highlighted sacrifices in love in giving His Son for humanity. Mga igsoon, grabe ka lalom ang gugma sa Ginoo sa aming katawhan. 1 John 4:16, encourage believer not to rely on his love and know and rely on the love of God has for us. God is love. When whoever lives in love lives in God and God is in them. Mga igsoon, let us check our heart. Kung naghingapin ba niya ang atong gugma or kutobra ni nato? Are you with me? Kung atong gugma ba, naglabaw ba ni nga naatay kaluoy sa mga tao nga lost? Naatay kaluoy sa mga tao nga list? Naatay kaluoy sa mga tao nga last? Mga igsoon, that is the heartbeat of Jesus Christ. Kabaw mo mga igsoon, unsa kasadin ka, grabe kasad ang nahitabo sa Ninive, sa taga Ninive, sa mga tao nga Ninevites. Ang ilang repentance, mga igsoon, is temporary. When you read Nahum, grabe, makaingon ka nga, grabe nga destruction. Mga igsoon, I hope our repentance for our sin is not temporary. Basin ko to bratag, sin, confess, sin, confess, sin, confess. Wala tay breakthrough. Mo nang hangtod karon, daghan tay reservation, daghan tay gi-consider. Basin mo yung kinsa ragod ko, the God who is greater lives in you. The Holy Spirit, the Spirit of God lives in you. Basi nakalimot ka. Ikaw ang balaang templo sa Ginoo. Pero nganong hangtod karon? Nganong hangtod karon? Dili mangyapon kaganahan mo share sa iyahang pulong. Let's go to number 3. When hopeless people are rich and change, mga igsoon, the voice of God leads us forward through consistent preparedness.
or God preparing us for His coming? Are we prepared? Kaya kung natay bisita sa balay ba, kumusta ang atong pagpangandam? Di ba ato yung limpyuhan, kay labi naghalang doon kay nga bisita? Are you with me? Inana ba ang atong preparation inigbalik ni Jesus Christ? Are we prepared? Mga igsoon, sa time ba? Kay, kani ba, grabe ka amazing ning Matthew chapter 24. This was the time nga ang mga disciple ni duol ni Jesus. When you read that verse, ang giingon dito, they are talking privately. Pagbasa na ko, Lord, salamat Jesus nga dili ni private. Kabamon sa pangutana sa mga disipulo, Ginoo, kanus-aman jud ka mabalik. Kabamon sa tubag sa Ginoo, based on parable, based on analogies, wag siya ni exact date. Mga igsoon, ano man. Number 1, let us study the faithful servant nga gibilinan sa iyang master. God gave us the responsibility. Are you with me? Ningon siya diri, ningon ang master nga, muadto ko sa layong dapit. Kaning mga tao, kaning mga servant kanaa diri, pakanaan ni sila sa saktong oras. Daghay mga tao ron nga gigutom sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Can you hear with me? Nakadungog mo nga daghan kay mga tao ron nga gigutom sa pulong sa Ginoo. Nga gigutom sa iyang gugma, nga giaw sa iyang presensya. And here we are. Yan sa mga master. Unsa may gibuhat sa sulugoon, naginom-inom. Naghapi-hapi. Wala siya na imong responsable sa master. Mo nang nasuko ang master. Are you with me? Mga igsoon tanan natong gibuhat diri sa kalibutan na ay consequences. Musugutag sa dili na ay reward. Are you with me? Mga igsoon. Next is the readiness. Kadumdum mo atong 10 virgins, the 5 wise and the 5 foolish. Unsa may naa nila to? Light! Are you with me? Lampara kahayag. Mga igsoon, we are in the end times. We are in the day that the Lord will be more shiner than sa imuhang kinabuhi. Makita nato mga igsoon nga dapat karon nagkalayo na ka sa Ginoo. Dapat ang imong lampara na ay reservation nga dili pwede ka mahutdan. Are you with me? Mga igsoon, giingnan ta sa Ginoo nga don't be foolish. Kabamo mga igsoon, katulo ang Ginoo nag-warning diri sa Matthew 24 verse 4. Number 1, keep watch. Be careful that no one falls you. Keep watch. You don't know the day of the hour the groom will come. So, 42, keep watch. You do not know what the day the Lord will come. Mga igsoon, ang atong preparation, it should be cultivated. It should be built hours, days, night to be in His presence. Are you with me? Is your lampara nagsiga pa ba hangtod karon? On fire pa ba diha sa Ginoo? We should be ready. Like the days of Noah, nga normal na kay pangitabo. Mga igsoon, unsa tong adlaw, linog na sad sa Indonesia. Are we with me? Bago pa ganito sa Colombia na pa Indonesia, grabe ka kusog. We never know. Mana kung dili man gayta ka kita nga mobalik ang Ginoo, kita mismo.
Are you with me? Mubalik pa niya. This is the right time, mga igsoon. Take our responsibilities. Mga igsoon, we need to impel the sense of urgency to enable others to encounter the good news of His kingdom through our life, through our deeds, through our words, mga igsoon. Dili pwedeng ikaw raandam. Basi kinahanglan nato tan-awon nga daghay foolish nga mga Christian pa. Nahutdan og oil. Serious ang Ginoo, mga igsoon. Pagpanoktok sa 5 foolish virgin, ang sayang gingon, I do not know you. Kita na, no? The door is closed. Mga igsoon, don't be easily distracted to the things of this world. Nga nakalimot ta sa small voice of the Holy Spirit. Kabaw mo magsuon, the more you are closer to God. Kung close ni mo ang tao, siyagitin na, masuko na. Are you with me? Unsay buhaton sa tao nga close niya, muhunghong ragid na, kay duol man. Are you with me? Do we really have a time to hear that gentle whisper, to hear that gentle voice na kaniba nang inahanglan ni pag-ampo kay naani sakit, na kaniba nang inahanglan ni og prayer kay grabe kayo ang iyang kinabuhi. Use that authority. All powers, all authority was given to you. Mga igsoon, dili ta ordinaryo nga Christian. We are serving the supernatural God. Are you with me? Dili pwede nga dili ka ka-experience sa iyang milagro. Kay walay makabuntog sa imuhang experience. Mo ganitang mga tanaw, experience is the best. Unsa man na? Lessons. Are you with me? Do we experience the wonders of God? Hala! Naayos siya. Mag-ampo. Hala! Nidawat siya. Hala, kabaw na siya mampo. Sa una di siya kabaw mampo. Mga igsoon, dagay mga tao ron nga di pod ready. Ayog apil ha. Are you with me? Dili temporary ang atong repentance, mga igsoon. Next, the productivity. The parable of the talents. Use your talents for God's kingdom. For everyone will be given more, and he will be more abundance. Mga igsoon, ato ning dumduman ba? The moment nga atong gidawat si Jesus Christ sa atong kinabuhi, naadayon ang silyo sa balaang espiritu. Gi-empower dayon kaniya. Are you with me? Gitagaan kaniyag wisdom, gitagaan kaniyag understanding, gitagaan kaniya og knowledge. Mga igsoon, use your talents. Mga igsoon, gamig, mahimo kang galamiton sa Ginoo. Serve Him according to His purpose. Serve Him according to His will. Serve Him according to His plans. Dili imuhang plano, mga igsoon. Kay kung kita lang as kang daghanas plano, pangutana pa yun kay dagay palpak. Are you with me? Are you with me? Mga igsoon, our God is a God of covenant. Gisaaran ka sa Ginoo. Nak, kinahanglan ka productive, kinahanglan ka mamunga. Namunga na ba kag pasensya?
Namunga na ba kag self-control nga adik pa man gihapon ka hangtod karon? Are you with me? Nanginahanglan ba kag self-control? Nanginahanglan ba kag goodness? Makashow ba ka og kindness sa ubang mga tao nga init? Mga igsoon, be productive for God's kingdom. Nasuko kayong Ginoo kay gitagaag talento. Gitagaan tag 24 hours. Hello. Pero pabaw mo sa 24 hours, naagid ta ng kinaiya, magdali pagid ta. Greediness of the time. Manausay ba ka na magwali dugaya sa dana niya mahuman? Daan pagikoy daghan pagikoy trabahon. Na magkanta-kanta pagika, Lord, you are the center. Nothing else matters. Are you sure? Mga igsoon. Last one. Accountability. Whatever you did for the one of least and the brothers of mine, you did for me. Mabitotong niana ang mga kanang disciple ba? Ginoo, asa man ka nga gigutom nga wa ka namo pakana? Nganong moingon man ka nga giuhaw ka pero wa ka namo paimna? Hubo ka pero wala ka namo sulubi? Mga igsoon, God wants us to be accountable sa mga tao nga nakapalibot nato, mga igsoon. Basin na apay daghan diha nga kauban nato nga naglunang gihapon naked atubangan sa Ginoo. Mga igsoon, the word of God is very sweet. Mutang we need the word of God. Kay tamis gud kayo ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. The word of God is alive. The word of God is active, mga igsoon. In Galatians chapter 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belongs to the family of believers. Mga igsoon, usahay kita gani nga mga believers, dili man gani ta ganahan kay kana bang reluctant na ta, moabot ta sa punto ba nga kabaw na man siya sa kamatuoran good. Are you with me? Kinahanglan tag Nathan. Wala naman si Nathan sa kang David nga time na ang balaang espiritu. Basin ang conviction sa Holy Spirit, mga igsoon, nahimo na lang siyang noise sa imong kinabuhi. Are you with me? The peace of God that surpasses all understanding. Pero nga nung karon daghan may mga Kristiyano nga nag-depress pa. Kaya wa sila nahimo gahapon, wala na kayo mahimo gahapon, mga igsoon. Dan, pero na kay mahimo ron. Wala sig kakaybaw ugma. Are you with me? Wala ta kabaw sa atong ugma. Ang kasiguraduan lang nga kaybaw ta nga ugma naa dito si Jesus. Nga nag-una nato ang Ginoo, mga igsoon. The forgiveness and mercy of Christ cannot be controlled. Amen ba taan na, mga igsoon? Mubalik siya. Are we responsible enough? Are we accountable? Are we ready, mga igsoon? Are we responsible enough sa mga tao? Ngayang gitugyan within our circle. Mga igsoon, this is the day that we need to repent. Lord, pasaylo ako sa akong pagkatapulan. Dili kay dili, tungod kay di ko maayo.
di man jud ka maayo. But the righteousness of Jesus lives in you. Kung kulang imong gugma, ang gugma sa Ginoo abounding. Why we cannot share His love? The gift of the salvation is the manifestation of the love of God. Amen ba ta mga igsoon? We will walk in love. Are we aware 24 hours that you are the carrier of His glory? That God does not give you the spirit of fear, but He gives you the spirit of love, powers. My son, wake up. Kaway mong tupad kay nagduka-duka sa tiya. Even ba ta mga igsoon, I know. Ang Ginoo naa na gyud siya daghay gibuhat. Mga igsoon, let us protect the light. Protektahan nato ang kahayag ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Nga kung bisan sa asa tamo adto, makita sa mga tao ang kahayag ni Jesus sa imong kinabuhi. Makita sa imong ginikanan nga nagdilaob ka, nahayagan ka sa iyang kahayag. Kaya ang kahayag mao na si Jesus Christ. Protect your light. Protect your anointing. The oil, the reservation. We are nothing. But Jesus is our portion. He is our everything. Are you with me, mga igsoon? I believe nga this morning, manangingon si Paul, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you and act in order to fulfill His purpose. Do you know the purpose of God sa imong kinabuhi nga nung nagsigasiga pa na imong ilong o gininhawa ron? Kabota sa atong purpose? Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Promise ni God, and I will be with you to the ends of the world. Grabe, no? Naagataan na ang assurance nga kung manangyaw ta na agyud kuyog nato ang Ginoo. Or wala pagyutaan na nga confidence. Nga katong si David ba nga, kumpiyansa ni David ba nga, si Goliath grabing taasa. Na iyang kumpiyansa kay naaragid siya Ginoo. Are you with me? Nga sa atong problema, mas dako ang Ginoo. Nga sa atong kaluyahon, His grace is sufficient. Are you with me? We will come in His throne of grace. Grasya. Muna mga igsoon, tungod sa grasya sa Ginoo na akakaron. The amazing grace. I hope mga igsoon, nanay nanawag. Readiness built by overtime. Small choices carrying us daily. Kanang gagmay nato nga pagpili. Nganang gagmay nato nga pagkling. Usahay satol kaayo ang kaaway nga i-distract ta niya. Ato tong balik og tan-aw ang video para makarealize ta. Nga usahay in ato ta. But mga igsoon, this is the assurance. Kabaw mo sa assurance sa gugma sa Ginoo. Walay time, walay lugar, walay heights or depths or life. Mga igsoon nga makapabuwag sa iyahang gugma diri kanato. Mao nang naata karon mga igsoon tungod na sa dako nga gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mga igsoon, when we pray, pray honestly. Ang atong pagampo mga igsoon, dili pwede nga mahimong culture. Mahimong routine lang.
But mga igsoon, nagpray ta because we love God. Are you with me? Nakigistorya ta sa Ginoo tungod kay kita mismo na igugmata niya. Tungod kay siya Ginoo, siya ang source sa tanan. Manang usahay magkatuwad baliskad atong kinabuhi kay wala ta nagampo. Wala tay oras nga magampo, dako tag oras sa atong pagpanarbaho. But wala tay oras sa atong pagampo. Mga igsoon, tell the truth. When lie is easier. Mana mga igsoon, we need the Holy Spirit. Nga there are times nga mas sayon ang lies. But mga igsoon, choose what is truth. Pilia unsay kamatuoran. And Jesus is the truth. Are you with me? Are you with me? Are you with me? I hope mga igsoon, your amen, yes to God. Kay mga igsoon, Ephesians, ang pagpasensya nato atubangan sa Ginoo mga igsoon. Today, daily mga igsoon, I want to share my declaration sa akong kinabuhi. Every morning, Lord, this is my prayer daily. Today, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will be victorious in the name of Jesus. I will live the divine help by the Holy Spirit. I will walk in the path of righteousness. I will have a right choices and decision. Today, the favor of God upon me. Today, I will attract the lost, the least, and the last. Today, I see people saved. Today, the kingdom of heaven is at hand. Today, I have passion to read the Bible. Today, I have the passion to pray. Mga igsoon, our relationship to God is need intimacy. It must be cultivated. Pray. Mga igsoon, prepare your heart. Nga andam tamnan sa iyang pulong. Read the word of God. Water it with your faith, mga igsoon. Prayer. Ready for the seed of the word of God, mga igsoon, yielding to the leading of the Holy Spirit. Fire for Him, mga igsoon. Everybody, let us stand. Let us acknowledge God sa iyang gibuhat karon. Sakto pa kukuras? Okay pa? Okay pa. Sige. Thank you. Kay basin, sa akong ka-excited ba, ang akong relo, na day naandar. Kay tagay pahiyo mangimuhang kauban. Kay give that smile. Kay kanang imuhang spirito ron sa kalipay. Mga igsoon, grabe man ang pagbadlong sa Ginoo. Kay iyag yung badlungon ang mga tao nga iyang higugma. Asang mga anak dire. Kaba mo nga nung badlungon mo sa inyong mga ginikanan because they love Him. They want to discipline you. Inana sad ang atong langit nung amahan. Ayop mga igsoon nga dili ta pareha sa Ninevites nga temporary ra ang ilang repentance. Ayop mga igsoon nga mahimutang matinud-anon diha sa Ginoo. Ayop mga igsoon nga ang atong kasing-kasing, it only revolves for His kingdom. For the kingdom of God is all about joy. For the kingdom of God, it's all about peace and righteousness. Ganahan ba ka nga mo na imong ma-experiencean kada adlaw sa imong panimalay? Then declare the kingdom of God in your house. Declare the kingdom of God in your workplace. Declare the kingdom of God bisan asa ka mo ato. Carry His presence. Mga igsoon, our God can do the impossibility. Our God is able. Our God is sufficient. His love is everlasting, mga igsoon. Okay, let us ponder this song, and I hope this is our song for Jesus. Let us sing this song. Ang handuman sa dako, nagugma
love must be honest and true. Hate what is evil. Hold on to what is good. My son, the assurance that nothing can separate the believers from the love of God. For I am convinced that neither death nor life, nor angels or demons, near the present nor the future, nor power, nor height, nor depth, or anything else in all creation will able to separate us from the love of God that is in Christ Lord Jesus. Mga igsoon, let us anchor, let us connect our love to Jesus Christ. Mga igsoon, He is the model of the obedience, mga igsoon. And I hope this morning, you receive the spirit of obedience, mga igsoon. You receive the spirit of love. You receive the spirit of purification. You receive the spirit of sanctification. You receive the assurance of His love, mga igsoon. Hallelujah, our Heavenly Father. Lord, we thank you for this wonderful morning, God. Lord, puna nga mong kasing-kasing Ginoo sa imong gugma, Lord. Nga dili mi makasala batok kanimo, Ginoo. Lord, purify every word nga mogawas sa among baba, Lord. Lord, that every thoughts that captives, Lord, this is the promise, Lord, that we have the mind of Christ, Lord God. Lord Jesus, Lord, puy ang among kasing-kasing. Lord, tagbawa mi Ginoo sa imong presensya matag adlaw sa among kinabuhi, Lord. Nga dili mi mahimong destructive Christian, but we are the overcomer Christian. Nga dili mahimong normal lang mi sa among kinabuhi, but we will encounter the supernatural power, that we will encounter the supernatural provision, that we will encounter the supernatural protection, because that is you, Jesus. Lord, bless us according to your riches and glory, O God. Equip us with your love, Ginoo. Lord, daghan pa kayo mga tao, Ginoo, nga nanginahanglan sa imong gugma. Daghan pa kayo mga tao, Ginoo, nga nanginahanglan sa imong tubig, Lord. Let it be, God, nga mong kinabuhi, Lord. Mahimo gyud kanunay nga kahayag, mahimong asin, Ginoo, like you, Jesus, nga nahimong attractive ang imong kinabuhi sa mga lost, sa mga list, ug sa mga last nga mga tao, Lord. Lord, daily we will walk in your holy presence, Lord. Cover us with your precious blood. Hide us under your wings, Jesus. Lord, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Lord, keep us from all doubts and unbelief and fears, Ginoo. Lord, tabangi mi balaang Espiritu. Guide us always, Lord. Help us in times of trouble sa among kinabuhi. Lord, I declare healing upon healing, Ginoo. Lord, na ay mga katawhan ron, may mong mga anak, Lord, nga naigibati sa ilang panglawas this morning, receive your portion of healing. Daghay mga katawhan ron nimo, Lord, nga nang ginahanglan og financial breakthrough, Lord, mag-andam kag windows of heaven, Ginoo, overflowing blessing, Ginoo, nga dili rami mahimong blessed, but we will be a blessing sa mga tao, Ginoo, nga nanginahanglan niini, God. Lord, let it be nga among kinabuhi mahimong humot kaayo ug andam kanunay sa imong pagbalik.
In Jesus' name we pray. We believe and receive. Amen and okay, atong ablihon ang atong mga kamot na atong i-receive ang gi-install sa Ginoo nato for this whole weekend. Okay. Ang gugma sa Amahan, ang grasya sa atong Ginoong Hesus ug ang kadagaya sa balaang espiritu mag-auban natong tanan gikan sa pinakahamtong hantod sa pinakabata. Manguli ta nga puno sa iyang gugma, sa iyang grasya ug sa iyang kaluoy. Mamuli ta nga busog sa iyang gugma ug sa iyang kamaayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.